Oh, ada berdouble ke? Okay, tak apa. Sebab actually saya ada buka tadi, ada meeting video ni, tapi saya turn off lah. Alright. Okay, thank you very much. Apa-apa lagi ada benda yang you rasa tak selesa, then you can inform to me lah. Bagi tahu kat saya. Aku ada dengar bunyi lain lagi. Tapi kalau dengar bunyi orang bertukang tu, saya tak boleh nak buat apa lah. Saya pun tak boleh nak tahan orang tu dia nak bertukang ke apa ke kan. Okay. Alright. Ini adalah last example or exercise that we discussed last week. I think the problem 6F3 kalau tak silap saya lah. And I'm not sure that we have calculate the support reaction, but if we have calculate that support reaction, I hope I don't do any careless mistake. Do we get the same thing? Kalau siapa-siapa boleh refer balik dia notes, adakah sama ataupun sebab saya tengok rasa tak ada masalah lah, tapi saya takut to miss out something. Okay. And then we have draw the FBD. Like I have mentioned earlier, if it is frame, the most important thing is to identify two force member. Okay, we are not talking about zero force member anymore. Zero force member is only apply in truss. Jadi itu sangat penting dalam truss, zero force member. But in frame and machine, two force member is very important for you to identify because it help you to reduce a lot of unknowns in your calculation. Okay, so right now we have drawn the I drawn new FBD for the question. Cuma saya tak sure lah arrow ni, saya assume tension ke compression last time, so kita refer yang ni lah. Okay, kita refer yang ni. Okay, so macam sebelum ni juga saya kata, the first thing that if you have a problem related to frame, the first thing is to draw the FBD for the whole structure, and then you find the support reaction. Why? To reduce number of unknown. In this case is to reduce HX, HY and I. Okay, so we get the value HY and I will be 125 Newton. Okay, and then after that we need to identify two force member. Itu adalah step yang ketiga. Step number 4, you draw the FBD for the selected member. My suggestion is you draw the FBD for two force member first. Okay, so dalam case ini saya draw AB dulu, BC, GF. Okay, and then baru kita draw multiple force member. In this case is BH and also AI. Okay, so you have dalam soalan tu kalau tak silap saya dia minta nak cari all forces dekat AI. So it means you need to find AB, you need to find BC, you need to find FG and also I. I is already gathered, we already get which is the 125. Jadi tinggal FG, BC and also AB. Okay. So macam saya kata, kalau kata kita nak ambil moment dekat A ini, kita ada dua unknown lah. Ini adalah A, ini adalah C, ini adalah G. Okay, so kalau kita nak ambil moment dekat A ni, kita ada dua unknown, right? Kalau kita nak ambil moment dekat C pun kita ada dua unknown. Dan kita tak kira 125 Newton ini dalam calculation kita. Ataupun kalau you nak ambil, okay, untuk AB ni kita boleh dapat daripada FY pun boleh dapat ya, sebab kita ada 125 Newton. So you boleh carilah mana-mana. So in this case katalah kita nak cari dulu summation of FY lah, kita boleh cari AB lah. Because we don't have Y beside these two force. The first one is yang 125 tu, the second one is from the AB. Okay, we have the Y component. So we have, okay, we write the equation of Fy equal to 0. Okay, kita kata nampak betul lah sebab satu ke atas, satu ke bawah. So yang ini kita kata 125 Newton. Okay, minus AB. Please somebody calculate this one, the hypotenuse ni berapa dia punya panjang dia.
Square root berapa ni? AB. Ini AB apa? AB 2. Square root berapa? Nampak ke? Berapa? Square root. Square root Saya tinggalkan dalam square root. Kalau you nak kira sampai habis tak apalah, tapi saya tinggalkan di dalam square root ni. 27.04. Okay, kalau you nak square root kan 5.2 lah. Kalau you nak square, boleh lah kalau nak square root kan, tak ada apa pun. Sebabnya square root 5.2 kan. Itu saya salah sebab saya tekan calculator. Saya tekan calculator daripada telefon. So I'm worried that I get wrong. Is it 5.2? Should be 5.2. Okay, padam. Asal kelas kamu je dia hang. Kelas B elok pula itu. Is it 5.2? Ya, madam. Okay. Right. So you dapatlah AB berapa? Negatif 325 ya, madam. Berapa? Negatif It 325. shouldn't be negative. Sekejap saya tengok balik. It shouldn't be negative. It should be positive. Positif 325. 3 to 5. 3 to 5. Yes. Okay. Ya, madam. Newton. Okay. AB is 3 to 5. But because we don't have if you write ataupun kalau siapa yang nak gunakan member daripada cuma macam saya nak kata, kalau kita guna information kat sini dia high risk sikit tau. Kenapa saya kata high risk? Sebab kita 125 ni adalah value yang kita calculate. So kalau 125 ni kita salah, it means AB kita pun akan salah. And then BC and FG kita pun akan jadi salah. Kalau kita pakai member BH, probably mungkin kita dapat nilai yang betul. Kenapa? Sebab kita boleh ambil moment dekat B, untuk dapatkan FG lah. So because we have the 600 Newton meter, 600 Newton meter here is already given. So FG tu confirm akan betul lah. Maksud saya macam ni lah. Kalau kata you nak guna Fy equal to 0, dapat AB. Dapat AB. Lepas tu after this you nak guna moment dekat moment dekat C untuk cari FG. Boleh. Lepas tu pakai Fx untuk cari BC. Boleh. Tapi nanti kita double check dengan yang ni lah. Cuma yang ini lebih meyakinkan sikit lah nilai dia sebab nilai yang dia bagi. Yang ni kita macam tawakal lah kalau kita salah kira ni kan. Kena double check lah. Lepas tu bila kita tengok tak sama, then we have to find what is our mistake. Okay, tak apalah, kita proceed dulu yang ni. Cuma saya katalah you have an option to start daripada mana. Nak senang memang you boleh kata sebab dia nak minta member AI. Senang kita guna je lah member AI ni. Tapi kalau kata untuk selamat, lebih baik you mungkin boleh gunakan cari information yang you boleh dapat kat sini. Sebabnya 600 Nm tu adalah nilai yang diberi. Okay,
Tapi tak apalah, kita kata kita ni tawakal gila lah ni kan. Kita rasa macam betul lah kan. So kita buat lah, nanti kita double check. So now kita ambil momen dekat B lah. Okay, kita ambil momen dekat B untuk cari FG and then momen dekat B pula, momen dekat C to find FG ataupun GF, right? Then kita akan pakai Fx equal to 0 to find BC. So kita first do the moment at C first. Counterclockwise is positive, okay, equal to 0. Alright, then okay, 125 tak perlu kira. BC obviously we don't have to calculate. The only left is FG and also AB. Again, kalau tadi nilai ini kita salah kira, AB ini pun jadi salah, and then kita punya FG pun ada tendency to be it is wrong lah. Okay, so kita tengok ni lah. Okay, so apa yang kita kena kira sekarang ni adalah dia punya AB dia. AB untuk X komponen dia which is negative, positif lah, positif AB 4.8 divided by 5.2. Okay, ini baru ni, jangan lupa distance dia, distance from A to C, sebab kadang-kadang kita terlupa, we thought that this is already the distance. Tu selalu benda yang kita kena pay attention lah. This is 2. Always double check back that did you put the distance to find the moment. Okay, so yang ni okay, rotation dia counterclockwise, so it become positive. And FG ni rotation dia kebetulan saya buat je lah a bit okay lah, so negative FG, so distance dia pun adalah 2. So by right dia sepatutnya sama lah. Oh tak, lain sikit, lain. So equal to 0. So 300. FG kita akan dapat berapa? 300. 300. Okay, 300 Newton. Okay, 300 Newton. So positif lah. So 300 Newton je. Okay, tak naklah serabut pula dalam ni. Okay, so nak cari BC then we just need to use we just need to use summation of Fx equal to 0. Okay, and kita ada negative BC, negative FG, then we have negative, semua negatif ni kita tahulah BC kita ni sepatutnya ke kanan lah, takkanlah semua ke kiri semua. Okay, so ini adalah AB 4.2 4.8 over 5.2 equal to 0. So you will get BC negative, belajar lah. BC will be negative, negative 300 minus 325 times 4.8 divided by 5.2. So you get negative 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 600. negative 600. Yep. 600 Newton. Okay, so maksudnya 600 Newton ini sepatutnya ke kanan. Okay, sepatutnya ke kanan. Okay, we try to double check. Kalau kata yang ini masih lagi senang sebab saya kata sebab you can solve using one FBD. Tapi kalau kamu nak tengok contoh lain, you boleh tengok grup kelas B. Kelas B ni dia contoh dia lain lah daripada kamu. Saya ambil random je ni. Nasib lah kalau dapat contoh senang ataupun susah sebab saya ambil random je, saya pun tak check.
Okay, tak okay lagi. Jadi kalau you nak tengok satu lagi contoh, you boleh refer pada video group B. Group B dia menggunakan 2 atau 3 FBD untuk selesaikan masalah dia. Jadi kamu gunakan member AI pun dah settle dah. Okay, so boleh nanti tengok lah. Nak try double check. Okay, so BC tadi dia terbalik. So sepatutnya BC ini dia jadi negatif. Ni negatif apa tadi, 300 ya BC. 600. BC is 600. Sepatutnya BC tadi kita untuk yang member AI dia sepatutnya ke kanan. Jadi untuk member BH ini dia sepatutnya ke kiri lah. Sebab dia mesti couple lah. Kalau satu tu ke kanan, the other one should be to the left. Okay. Yang ini tadi FG we get 300 Newton. Betul ke 300? And AB we get 3 to 5 Newton. Okay. Okay, you boleh check nak guna apa. Salah satu kalau guna FY memang you dah nampak lah AB tu memang betul sebab Y ni cuma ada 2 ni je. Ataupun kalau you nak guna, okay, kita ambil momen dekat B untuk cari FG. Dia we get FG 300 Newton. Kalau dapat FG 300 Newton, betul lah. Dapat. So kita tengok. Dah kira dah. Lajunya kau. Lajunya Rashid. Ya, bagus lajunya. Dia katalah momen dekat B. Okay, momen dekat B is equal to 0. Okay, kita nak check FG lah because AB is not counted, BC is not counted. This one sebab kita nak gunakan nilai yang kita dapat ni. Okay, and 1 to 5 pun tak kita perlu masukkan dalam calculation ni. Okay, jadi cuma 600 Newton ni adalah memang dia beri, nilai dia beri. Sepatutnya kalau kita dapat FG ni 300, maksudnya betul lah yang kita kira tadi sebelum tu. So rasa lega lah sikit macam tu. So this is how you put you nak double check pun you kena pandai. Maksudnya you pilih benda yang boleh membantu kamu untuk you secure that your answer is very correct lah. Ataupun you can say 100% sure, it's not 100% lah, we can say 90% sure that you are getting the right answer. Okay, so sekarang ni kita kata okay, negatif 600 lah, 600 Newton meter, and then FG betul lah sebab 300 kali 2 sepatutnya 600 lah. Okay, so 300 Newton times 2 equal to 0. So dapatlah 0, maksudnya betul lah kamu punya ini sama dengan ni. So maksudnya FG kamu dah confirm memang betul. Yang ni memang kita dah verified lah sebab ini pun 125, okay lah. So that is how we solve the problem lah. Okay, kita tinggal, patutnya minggu ni kita kena habiskan mesin, hopefully. Saya nak bagi satu lagi contoh yang ni, tapi saya tak nak kamu, kita tak discuss untuk selesaikan dia lah, kita cuma draw dia punya FBD sebab yang penting FBD. Nanti kamu boleh try on your own to solve the problem because we need to pay attention on the machine sebab machine lebih complicated. At least if I can give you 3 or 4 exercise, tapi itulah kita tengok macam mana lah. So, kita tinggal patutnya minggu ini juga adalah kita kena habiskan friction. This is week, I think so lah rasanya nak sekejap saya check balik. Madam, Saya rasa dalam dah bincang ke? Soalan apa? Soalan yang Yang lagi 300 Newton ni. 300 Newton, soalan 300 Newton Yang apa? ada roller kat tengah-tengah ni. Roller kat tengah-tengah, yang mana? Ni. Yang soalan ni Madam dah bincang kan? Roller? Bukan roller. Tak. Ni, yang tengah ni. Tengah ni bukan roller lah. Ni puli. Tu. Puli. Madam dah Radius. bincang kan yang ni? Belum Belum. We just want to draw the FBD. Okay. Did I answer your question? Saya tak berapa faham sangat apa soalan kamu lah sebab okay macam ni. Okay, ceritanya okay, apa yang tadi saya cakap,
patutnya minggu ni kita kena habiskan mesin dan juga masuk, kalau tak silap saya lah, saya check dulu course outline. Course outline ni saya rasa saya dah masukkan dalam island yang baru, lama selepas masa dia kata PKP tu saya dah masukkan course outline yang baru. Tapi saya tak sure lah kamu reject ke tak, reject pula, kamu recheck ke tak. Sepatutnya kalau ikutkan minggu ni kita kena, ya betul, kita dah masuk chapter 7, maksudnya baru masuk chapter 7, minggu depannya kita habiskan chapter 7, macam tu. So tapi saya buatlah minggu ni kita kena habiskan mesin lah, minggu depan baru kita masukkan chapter 7. Kita akan drag sikit satu minggu, maksudnya kita akan buat minggu ke-15 tu masih lagi ada kelas lah, sebab delay sikit sebab kita buat online teaching ni dia lambat sikit lah kan, sebab tak ni. Tapi kalau nak saya habiskan cepat boleh je. Satu contoh sudah lah. Kalau macam tu, satu contoh cover dah mesin, habis dah. Nanti pandai-pandai lah kamu. Sebab saya rasa mesin tu, mesin dalam assignment ada, dalam test tak ada. Pegar kan. Okay, patut saya share tadi course outline. Kemudian yang kedua, saya mention tadi untuk soalan frame ni macam saya kata, soalan kamu ni I think it is still easy. Kenapa saya kata mudah? Sebab soalan kamu ni kita selesaikan hanya menggunakan satu member saja. We write the equation is based from one member. Okay. Tapi saya kata if you want to see second level punya question lah, macam saya kata second level ada lagi lebih complicated, tetapi untuk second level tu je boleh tengok pada group video YouTube group B. They have a different question. Okay, so nasib dia saya minta maaf, bukan saya kata saya pilih-pilih kasih, tak, saya minta maaf sebabnya saya randomly pick question sebab saya pun tak check. Okay, saya just randomly pick and then I think macam nampak macam susah kan, tapi tak susah-susah pun, gambar dia nampak je banyak member tapi actually tak susah. Okay, macam diorang member dia sikit je. Right, so sekarang ni sebelum kita masuk mesin ni kita akan draw FBD, sebab yang penting sekarang ni kita nak draw FBD dia, kita nak pecahkan setiap member, nak draw FBD tu macam mana, itu yang penting. The rest is still similar. Means that you need to reduce equation Fy, Fx, moment. Itu sahaja. Memang tak ada benda lain lah yang kamu nak guna, memang tu sahaja. So that's why saya kata moment tu kena clearkan awal-awal. Siapa yang ada masalah, please make sure you understand completely about moment. Okay, especially the rotation, clockwise or counterclockwise. Itu memang kena clear. Right, kalau tak susah lah, banyak soalan yang kamu tak boleh nak jawab. Okay, for this question 6F4. Okay, so we have knowing that the pulley has a radius of 0.5, we have a pulley here with a radius 0.5. Okay, draw the free body diagram needed to determine the component of the reaction at E. So the first thing yang kamu kena aware adalah obviously you need to draw the FBD for the whole structure. Secondly, you have to find the support reaction, we know about that. Third, of course, you have to identify two force member if it exists in your problem. Kalau ada lah, kalau tak ada, biarlah. Jangan paksa diri pula. Okay. Dan juga it's not important, tapi kamu kena, bukan not important lah, dia tak bagi tahu, tapi kita kata kita tahulah, maksudnya kita kena tahu which is how many members that we have for the frame, for the whole frame. Ada berapa member kat sini kalau kamu tengok? Ada berapa members? Dua. Ada dua, which is member AC, or you can say ABC, it's up to you. Ataupun you have member ABC and also CDE, ataupun member AC dan juga CE. Terpulanglah mana yang kalau you malas nak tulis panjang-panjang, AC dan juga CE kalau malas nak tulis panjang-panjang. Okay, so kita ada dua member, so we need to draw the FBD. Macam tadi saya kata, if you have two force member then you have to draw the FBD first. Do we have two force member
for this problem? Ada tak tu force member dalam? Irsalina, boleh tak kamu snapkan satu gambar dalam buku Hibla? Ada satu gambar dekat mesin. Alamak, saya tak ingat lah. Tak apalah, tak apa, saya ambil gambar lain. Nanti kalau saya ingat, saya minta kamu ambilkan gambar tu. Okay, sekarang ni ada tak two force member? Untuk soalan kamu ni, ada tak two force member? Ada tak two force member? Dalam soalan ini ada tak two force member? Do we have two force member? Ada tak two force member? CDE ke madam? CDE. Nama pun you sebut sampai 3 CDE. You rasa? CDE is not two force member. ABC also is not two force member. Why it is not two force member? Because you can see that dekat sini antara member dengan puli dia adalah pin connected. Dia pin connected. So bila pin connected, you know that you tahulah kat sini ada two force lah. Sini ada force juga, sini ada force. So lebih ada lebih daripada 2 dekat member tersebut. So we cannot declare that member is a two force member. Unfortunately, yes, we cannot declare that one. And member ABC also is not two force member. Why? Kalau kamu tengok sini ada satu, sini ada satu force, sini pun, maksudnya sini ada 2 lah if it is spin kan, 1, 2. Okay, ini pun ada, ini pun ada. Jadi tak ada two force member. So bila tak ada two force member, tak payah nak pening-pening lah. Tak payah pening-pening nak pergi lukis two force member. Maksudnya soalan ini tak banyak unknown lah, kita boleh settlekan je. Okay, kita boleh settlekan. Alright. Jadi in the meantime bolehlah draw sikit sementara saya pun nak draw kan. Mana tahu yang kamu draw tu betul. Okay. Okay, bila you nak draw FBD ni, ada banyak option ya yang kamu boleh draw untuk case ini. Saya boleh drawkan kepada 3 part. 3 part tu it means the first part adalah member ABC, second part is member CDE, and the third part saya buat puli itu saja. Ataupun saya boleh draw 2 part saja, 2 member saja, member ABC dan juga member CDE. You ada option. Kadang-kadang you tak perlu tanggalkan semua. Maksudnya puli ni tak tanggalkan pun tak apa sebab tak ada impact yang besar pun in your calculation. Ataupun kadang-kadang mungkin you kena tanggalkan semua. Okay, saya buat dulu yang kalau kita tak tanggalkan semua dan juga maksudnya yang saya buat 2 dulu. 2 member saya lukis A, B, C dan juga CDE. Dan satu lagi gambar adalah kalau saya nak pecahkan yang dekat puli ni. Okay. So kita try dulu, kita buat. Okay. So nak start mana? Pilihlah yang mana yang kamu rasa senang and comfortable. Okay. Let's say kita dah kira lah. Let's say kita dah kira dia punya support reaction nanti. So jadi sekarang kita nak draw the FBD for the whole block for member lah. Kita dah skip masuk ke step number 4 lah. Okay. So member apa yang kita nak lukis dulu adalah member AB lah. Okay, member AB. So the first thing when you draw, kita kata kita boleh belasah je. Okay. Boleh belasah tu yang dekat part pin lah. Part pin ni kita boleh belasah lah. Belasah kat mana? AY suka hati dia lah. AY.
Okay, AX suka hati. Okay, B we cannot suka hati lah because B is cable. B cannot suka hati. B should be away. Tension kan, cable should be away from the body. Tension. Okay. For C, it is pin connected because this is not two force member. We don't put one reaction force. Jangan letak dia macam AB tadi. No, this is wrong. Okay. Sebabnya kita tak sure lagi. Okay, jadi kita buat macam biasalah. Tapi semua dah ke kanan lah. Tak apalah, gasah je kan. Gasah je. Okay. Ni kita bagilah ke bawah sebab AY tu dah CY. Okay. So you can see that CY is equal to AY. CY is equal to AY. Okay. Dan okay, and then for member CE. Okay, first saya tak nak cabutkan yang ni lah. C, D, E. Okay, dekat D saya includekan puli. So I have to be aware that there is berapa jarak dia tadi? 2 meter ke 2 meter ke 0.2 meter jarak dia tadi? 0.5 meter radius. So you should be aware that there will be a distance here. Okay. Alamak. Ini dia boleh bertukar. Ada distance dia dekat sini. Okay, maksudnya ada ketinggian dia dekat sini kalau kata kita nak ambil lah. Okay. Sini adalah 0.5 meter. Okay. Right. Jadi kalau kata you nak tambah, dah katalah you ambil daripada katalah moment D ni, nak ambil yang C punya ni. Kena ketinggian dia tu bukan 1 meter lah. Bukan 1 meter, kena ambil 1 meter campur dengan 0.5. Yang tu selalu ramai yang careless. Okay, because they don't include the puli punya distance ini, puli punya radius ini. Sebab 1 meter tu starting from here sampai sini 1 meter. Okay, so always be careful. Ini 1 meter, 1 meter, this is 2 meter. Okay, so because we already draw the CX and CY for member AB, yang ini kena ikutlah orang ni. So CX and it should be CY. If you follow the rule, you will not have a careless mistake lah, insyaAllah. Kena tengok dia mesti couple, ini kena couple. Okay, ini alright. What happened dekat sini, you see that we have cable, tak ada cable kan? Okay. Jadi you kena buatlah, ini adalah kabel B. Okay. Yang ini 700. Tak apalah saya buat kat atas. 700 Newton. You know that from here you will get that 700 Newton ini actually samalah dengan siapa? Sama dengan siapa? Okay, dekat pin, dekat E ni adalah pin. Sama dengan B. Sama dengan B. Sebab apa? Because it is pulley. We have learned in chapter 2 that chapter 2 ke after chapter 2? Chapter 2 kot? Ya. Kalau dia ada pulley, so ini sama je dengan orang ni sebab dia melalui pulley yang sama. So we know that B is 700. Yang ini kita dah tahulah. This is also 700. Okay. So, ini memang kita betul lah. Ini away from, okay, away, okay, settle. So ini EY. Okay, dan juga kita buat EX dia lah. EX. Okay, so this is your FBD untuk CDE. Okay, this is one option for you to draw the FBD. Another option, ini sebab kita ada dua saja. Another option boleh juga tapi macam tak adalah function sangat pun sebenarnya. Okay. Dia macam membanyakkan kerja kamu sahaja. Okay. Kenapa saya kata begitu? Okay, contohnya kalau kata saya nak lukis member CE sahaja. Okay, so saya tak perlu include pulley. So saya kena padamlah pulley ni. Oh, dia terpadam semua ya. Ni saya tak mau, pulley ni saya tak mau, pulley ni tak mau. Okay.
Ni pun tak mau. Okay. So kalau kata you want to include, tapi macam saya rasa it's not going to help you a lot lah, because actually kita dah boleh selesaikan guna 2 member saja, tak perlu nak lukis banyak. Sebab tu saya kata kadang-kadang tak semestinya kita kena dismember all unless it is stated lah in the question. Okay, kalau dia tak mention tu, selalunya pun dia minta, dia request tertentu ni, katalah saya nak bolehlah CDE lah, saya remain CDE. It doesn't matter, tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Okay. Alright, so puli satu lagi. Ni kita kata puli. Okay. I should draw bigger puli so that we can see. Oh my god. So we can see. Oh, tak boleh. Time kamu dia loading lagi. Alamak, saya tak tahu kelas kamu agaknya pagi kot. Warming up laptop saya, jadi pagi-pagi macam kamu punya dia lembab sikit. Ruby hari tu tak ada masalah pula, lepas kelas kamu tu tak ada masalah pun. Okay, we should draw bigger puli kan. Okay, kat sini, ni point D. Okay, this is point D. Right, tapi jarak dia yang ini tadi 1 meter. Oh ya, kita tak perlu includekan yang B ni sebab B ni dia sekali dengan puli. Okay, jadi apa yang kita perlu includekan adalah pulley and member CDE is connected by pin. Jadi kita kena tambah macam ni je lah, because it is connected by pin juga. Jadi kamu kena buat pin. Oi, tak mau. Kita kena buat pin lah juga. So saya buat kat sini D X, suka hati saya lah sebab baru buat D ni kan. Okay, DY. So sekarang yang ini kita buat macam ni, DY, dan ini adalah DX. Kemudian mana kabel tu? Buat je lah kat sini. Ni kan jarak dia adalah 0.5. So puli dia punya kabel tu kita buat. So sini adalah B and okay. Ayo. So yang bawah tu 700 lah. Okay, so sebenarnya you dah boleh tahu DY dengan DX ni actually 700 juga. 700 and 700 juga. So that's why saya kata tak ada point lah sebenarnya kalau kamu nak pisahkan dia. Sebab actually kita boleh remain saja puli tu untuk selesaikan masalah. So, soalan tadi dia suruh cari apa? Tak baca pula soalan tadi, dia suruh cari component reaction at A and E. Okay, component reaction at A and E. Maksudnya dia suruh cari dekat support reaction. Okay, this tadi 700 Newton. So you can see clearly that dx is actually 700 Newton. Okay, dy pun 700 Newton. Jadi you boleh masukkan dekat sini lah. Tapi distance ini kena bukan 1 meter. Yang ini daripada bawah ni sampai ke sini 1.5 meter. Yang ni distance pun kena berhati-hati lah sebab kadang-kadang nanti kamu confuse. Okay, so kena lukis elok-elok. Alright. So macam tadi saya katalah, actually no point lah kalau you buat macam ni pun sebab kita tahu dy dengan dx dia tak membantu banyak pun. Just remainkan saja puli tadi macam yang gambar yang ni pun dah okay dah. Okay, we know that this is 700. Okay, this 700, yang ni 700. Okay, so soalan tadi dia suruh minta cari reaction A dengan E. Maksudnya benda ni sebenarnya kalau kamu buat step yang kedua which is determine the support reaction, kalau kita kira sepatutnya dah dapat dah AY, AX, EX, EY, tetapi mungkin kalau ikut kat sini mungkin ada yang nilai yang kita dapat, satu lagi nilai tak dapat. Contoh mungkin kita dapat AY dengan EY tapi kita tak boleh dapat EX. Sebab apa? Sebab kita tak ada information kat sini. Kita tak boleh declare EX dengan AX tu adalah kosong. Faham tak maksud saya? Okay, kalau tak faham saya ulang balik lah. Okay, soalan tadi dia minta sepatutnya kita mula-mula step kita draw the FBD for the whole structure kan.
Okay, kita kena draw FBD for the whole structure ni macam ni lah. AY, AX, kemudian saya kata sini EX, ini adalah EY. Okay. Okay, lepas tu you cari support reaction. So let's say you pick A, point A to calculate the moment, you will get EY. EX kita tak dapat sebab apa? EX tu dia yang ni dia selari, jadi EX tu kita tak kira dalam calculation kita. Sebab tu kena lukis dekat atas ni lah supaya nampak dia selari. Kalau tak nanti kamu macam confused pula kan. Ingat ada distance sebab lukis pun tak betul. Okay. Kalau you ambil point E, ambil moment kira dekat point E, you only get the information of AY. So macam mana kita nak cari AX dengan EX? We cannot say that AX0, EX0. Sebab kita nampak sini ada X, sini ada X. So maksudnya AX is equal to EX. In that case, itu yang kita kena pecahkan dia. Kita kena dismemberkan dia. Dismemberkan dia, sebenarnya kamu dismember tu untuk cari yang inilah. AX dan juga, untuk cari AX dan juga EX. Okay, yang lain AY dengan EY tu boleh cari dalam step yang ketiga, finding support reaction dah boleh dapat dah sebenarnya. Tapi again, because if we don't dismember, we cannot get AX and EX. Jadi kena dismember member dia. Itu function dia lah. Macam tu sebab tu saya kata kadang-kadang kamu kena dismember sebab kita nak nampakkan force tersebut. Okay. Kalaulah, okay. Kenapa yang sebelum-sebelum ni kita kira kita boleh ambil je AX dia apa macam yang tadi tu, macam yang soalan tadi, kenapa kita boleh kata HX dia equal to 0? Macam ni. Kenapa kita boleh kata HX equal to 0? Sebab apa? Sebab dekat sini memang confirm ada Y sahaja. Sebab sini adalah roller. Even though we don't have X kan, untuk internal forces ni tak ada pun dia letak kat sini ada satu force. Kat sini katalah 500 Newton. Tak ada pun. Jadi kita boleh declare HX equal to 0 sebab memang tak ada. Dekat I ni pun dia cuma ada Y sahaja. Tapi dekat soalan yang diberi tadi, both are pink and we know that both have X. Okay, so we cannot declare AX equal to 0. Tak ada, walaupun tak ada external forces kat sini yang kita boleh. Jangan you bayangkan dia, kat sini 700 selagi kamu tak pisahkan dia. No. Bila you pisahkan dia, yes, you have 700 Newton. Kalau you tak pisahkan dia, you tak boleh kata yang ini, sini 700 Newton, saya boleh declare lah, sini pun 350, sini pun 350 ke kanan. Macam tu tak boleh lah. You have to dismember then you can get the exact value. Did you understand of what I have said earlier? Faham tak? Banyak saya cakap ni. Saya takut. Saya takut sebab saya cakap dengan laju, saya takut tak dapat catch up. You cannot catch up. Can somebody give a conclusion of what you have learned? Boleh tak bagi apa benda yang saya cakap panjang-panjang mukadimah apa semua tu, boleh tak somebody give conclusion apa yang sebenarnya saya cerita tadi? Ada orang tak? Do you have any question? Ada faham tak? Faham tak apa yang saya cakap? Kemudian tak ada orang respon, delay ke? Faham madam. Apa dia? Apa tu? Faham. Faham ya nak draw FBD, kenapa saya draw 2, kenapa saya nak draw 3, kenapa saya kena pisahkan dia. Itu yang tadi saya ceritalah.
Jawapan Madam. kepada kenapa saya nak. Ya, apa dia? Yes. Maknanya dia kena nak dapatkan nilai betul dia tu kena dismember lah dulu. Untuk AX, Dengan EX, you if you want to get the value of magnitude untuk AX dengan EX memang kena dismember. Kalau tak dismember, kita takkan dapat nilai dia. Madam, cuma AY apa dia? cuma tak faham kenapa madam nak dismember yang tengah-tengah tu. D tu. Tak, saya kata yang ni kan, yang puli ni, Saya kata, saya bagi contoh. Okey, kalau saya kata saya cuma guna 2 ni je. Tapi, right, let's say, okay, kita boleh juga pecahkan dia kepada 3. Cuma saya kata tak praktikal. Tak praktikal sebab apa? Sebab kita dah tahu dah nilai dy dengan dx ni. So no point macam tu. Maksud saya, ada certain soalan yang mungkin kamu kena dismember all members. Semua member kamu kena pisah-pisahkan dia. Tapi ada juga yang kita tak perlu. Okay, contoh kalau ikutkan macam ni, kita ada 3 part lah. Kita ada 3 part. First part adalah member AB, member CDE dan juga puli D. Okay, untuk selesaikan masalah, tak semestinya kita kena jadi keluarkan 3 ni kita kena pisahkan. Tak semestinya. Okay. Sebenarnya kita guna 2 pun dah boleh settlekan problem kita for finding EX dengan AX. Okay, so jadi the reason I draw that because I want you to know saya tak nak kamu eager to draw the FBD for all member. Macam tadi sebelum-sebelum ni soalan ni semua kita draw. Kita draw. Macam tadi pun kita tengok kita guna 1 je. Okay. Tapi kadang-kadang kita perlu cantumkan 2 part ini. Especially nanti dalam mesin pun kamu akan nampak lah benda tu. Tak semestinya kena dismember semua. Kadang-kadang bila kita dismember semua lagi complicated, lagi banyak part, lagi peningkan kepala. Macam tu. So, the reason saya pecahkan ini hanyalah untuk tunjukkan kamu if kalau saya tanggalkan part dia, macam mana FBD dia. It will look like this. Okay, dekat part D ni dia akan kita akan pisahkan dekat part D ni, dia ada dx dy. Ini ada dx dengan dy dia. Kemudian kita ada 700 ni lah. Tapi actually kita boleh tahu dah. Okay, 700 Newton. Okay. Kalau you have time lah. Hopefully you have time. Okay, you boleh guna, right. Cubalah guna dua-dua ni untuk selesaikan masalah untuk cari AX dan juga EX. Sepatutnya boleh dapat jawapan yang sama je. Okay, tetapi kamu kena make sure distance itu betul. Okay, sebab kalau distance dia dah salah, bila kira moment nanti akan beri nilai yang berbeza. Sebab ini beza sikit. Okay, dia macam ni. So yang ini direct terus 1.5 macam itulah. Okay, boleh? Menjawabkan soalan. Tak sempat saya nak tunjukkan mesin punya gambar. Boleh Rashid? Madam, last soalan. Kalau kita nak cari reaction untuk A ataupun E, contohlah kita nak cari reaction dekat A, macam 700 Newton tu kita kena ambil untuk dx dy ke kita ambil dy saja? Macam kita nak cari support reaction sebelum kita leraikan benda ni. Tak faham. Ulang balik. Okay, sebelum you dismember all, maksudnya FBD yang the whole lah. The whole structure lah. Okay. Lepas tu cari reaction dia. Untuk contohlah kita kira moment dekat A. Okay, moment dekat A. Kita kena ambil 700 Newton tu dekat paksi X tak? Ada tak kena ambil kat paksi X? Okay, soalan dia, kalau you tak dismember ni, nampak tak 700 tu dekat paksi X? Tak.
payahlah. Saya kata bila kita dismember baru keluar force tu, barulah kita consider. Itu yang selalu orang confuse. So sepatutnya dalam ini calculation kamu cuma consider 700 Newton ini je. Jangan pergi, memanglah you tahu, jangan bayangkan dia macam ni. No. Don't put 700 Newton kat sini, salah. You dismember dan baru you boleh letak 700 Newton tu. Kalau tak dismember, jangan sekali-sekali letak. Sebab tu saya selalu highlightkan, if you don't see if you don't dismember, if you don't cut the cable, if you don't pull out dia punya support reaction, you will not see the force. You will not see the reaction. You takkan nampak. Kita ambil konsep macam tu lah supaya senang sikit kamu nak masukkan force mana. So dalam case ini yang kamu perlu masukkan adalah 700 Newton. Okay, negatif berapa? 344 meter. Okay, EX tak perlu. So tambah dengan EY. EY berapa ni? 6, 7 meter. That's it. Ini saja. Missing something. Betul lah. Betul lah. Saya benar ni. Sebab kita tak kira kita ambil moment dekat A. Okay, so AY and AX is doesn't counted. EX pun also does not counted. So the only left unknown is EY dengan 700. Settle lah. Kita masukkan yang ini sahaja. Sebab yang kat sini, kabel ini kita tak nampak sebab kita belum putuskan dia. So you get EY macam tu. Okay. Ataupun katalah kan, tapi saya ni kalau saya bagi banyak-banyak nanti takut kamu pening. Tapi ambil macam ni lah, kita cari dulu dia punya support reaction. Sebab kalau siapa yang dah pandai tu kadang-kadang dia tak cari support reaction, dia terus dismember, maksudnya sekarang ni AY AX pun dia tak tahu, ni tak tahu. Jadi dia mungkin ambil momen dekat C ke ataupun mungkin dia ambil momen dekat B ke. Tengoklah macam mana keadaan. Tapi pada saya dia lebih complicated lah. So that's why saya ajar kamu, selagi kamu boleh cari dulu dia punya forces yang ada dekat sini tanpa you dismemberkan part ini, carilah. Sebab dia boleh membantu kamu untuk reducekan information. Okay, jadi kita boleh reducekan. Kat sini kita dah ada a few non-force lah, kita dah boleh settlekan dia lah, macam tu. Untuk peringkat kamu ni saya suggestkan kalau boleh cari lagi dekat support reaction ni, try cari. Kalau lah kata you buat dekat support reaction tak boleh juga dapat nilai AY, tak boleh dapat, maksudnya you buat yang draw FBD for the whole ni tak boleh cari AY, tak boleh cari EY, tak boleh. Okay, kalau dah macam tu tak apa, terus je dismember. Kalau dah tak boleh terus je dismember. Tapi kalau boleh reducekan dulu number of unknown ni dengan cari support reaction dia dulu. Okay, boleh? Habis dah masa. Okay, faham Madam. Okay. Right, so again, just prepare for your test, your final test. That's the only one test. Sebelum tu kita akan ada assignment. Assignment saya rasa minggu ni akan keluar. I think it's Friday kot, mungkin akan keluar. Assignment 3 cover frame dengan mesin sahaja. Nampak tak? Dia sangat special sebab tu satu assignment saja dia sahaja frame dengan mesin, satu chapter tu. So it's very important ya. Okay, nanti tengok. So, saya rasa dia akan keluar dalam minggu ni jugalah. So tengok nanti dalam you punya island ataupun you future lah sama tu. Okay. Madam, Madam ada nak suruh saya ambil apa-apa ke dari buku? Ada. Benda tu. Itulah saya tak ingat gambar dia saya ingat tapi nombor soalan saya tak ingat sebab saya nak ambil part tu untuk ni. Tak apalah, nanti saya try cari alternatif lain mungkin dekat internet. So Google Hibler tu keluar gambar dia, nasib lah. Kalau tak jumpa juga nanti saya minta kamu tolong carikan lah. Okay, lepas tu esok time tutur tu Madam nak ajak ke Madam nak suruh buat latihan juga? Okay, macam hari tu lah sampai mana kita habis minggu depan kot. Minggu depan lagi satu depan kot, macam tu kot. Selagi mana you ada nak tanya saya, silakan. Saya gunakan ruang tutorial tu untuk kamu tanya soalan ataupun kalau tak ada dan saya bagi dia soalan randomly, mungkin saya bagi soalan trust, mungkin saya bagi soalan mesin ke sebab kita dapat part yang belakang tu kan. Macam tu. Tapi kalau you ada mungkin nak
Centroid saya tak fokus sangat kecuali kalau kamu nak tanya dan saya akan explain lah. Sebab Centroid saya assume everybody should be okay. Tetapi kalau kamu rasa tak okay, jangan malu. Jangan kata disebabkan saya kata everybody should be okay dan you rasa malu nak tanya. Tanya je. You're free to ask any question starting from chapter 1 until chapter 1 tu teori kan. Tak apalah. You can still ask from chapter 1 until topik yang kita dah belajar. Okay? Boleh? Right? Ya, ada kelas lepas ni. Okay, madam. Okay. Dan- Alright, saya Thank you, madam.